हाय सांग माने आमर यूट्यूब चैनल एसबीएम कोचिंग सेंटर को आपण मानक स्वागत जनाउछि। सांग माने आज आमे एही वीडियो देखिबा तुम षष्ठ श्रेणी रो थिबा साहित्य बही रो वर्षा एही वर्षा कविता रे थिबा समस्त प्रश्न उत्तर को आमे संपूर्ण रूपे आलोचना करिबा। सांग माने जदि आमर एही कविताटी को देखि नांती ताहले आमर डिस्क्रिप्शन लिंक अछि किबा आई बटन रे लिंक दे देछि ताकू आपण माने देखि परिबे। तो चलंतु आज आमे एही वर्षा कवितार आमे समस्त प्रश्न उत्तर को आलोचना करिबा। संगमान जदि आपण माने आम चैनल ने नुआरे देखुचंती ताले एबे ही चैनल टी को सब्सक्राइब करी बेल आइकन टी दबाई ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कर दियंतु। संगमाने जहा फल रे मु समस्त वीडियो को एते बेले अपलोड करिबी ताले समस्त नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपण माने ही पाई परिबे। चलंतु संगमाने देरी न करी आमे वीडियो टी को स्टार्ट करिबा प्रश्न उत्तर समस्त को आलोचना करिबा। चलंतु एक नंबर प्रश्न रे कुहा जाईची निम्नलिखित प्रश्न गुड़िकर उत्तर कह बा कुह। कौन कहिची ना वर्ष रे केतेटी ऋतु आसे? वर्ष रे 6टी ऋतु आसे नहीं। अच्छा कौन कौन? एक ग्रीष्म ऋतु, 2 वर्षा ऋतु, 3 शरत, हेमंत, शीत और बसंत। एमिति केते ऋतु ना 6टी ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शीत, बसंत। तापर देखिबा ख नंबर कहिची ग्रीष्म ऋतु परे केउ ऋतु आसे? ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे। केउ ऋतु? वर्षा ऋतु आसे। मेघ माने केउठी मिलित हुअंती? मेघ माने शून्य पथरे किंबा आकाश रे मिलित हुअंती। एवं घ नंबर कहिची पृथ्वी सूर्य को उत्ताप रे केते मास उत्तप्त थिला? 8 मास। देखुन शीतर 4 मास, खरार 4 मास, मोट केते हला 4 4 8 मास हला। खोद्यत केते बेले उड़ी बुले? खोद्यत निशा मुख रे आमे कहिथिले निशा मुख अर्थ संध्या समय रे उड़ी बुले। खोद्यत अर्थ कोन माने जुळजुळिया पको नहीं। अच्छा तापर 2 नंबर कहिची उत्तर लेख मेघमाल किपरि भाबरे वर्षा जल वर्षा कले? महाशून्य रे मेघ माने बिजुली और घड़घड़ी शब्द सहित मिलित हेले परे परे भीषण शब्द करी मेघमाल वर्षा बा जल वर्षा कले। गर्जंती आब ऋण पानी एठारे किए गर्जिबा कथा कुआईची? गर्जंती आब ऋण पानी एठारे बेंग गर्जिबा कथा एठी कवि कहिसंती। वर्षार गर्जन सुनिबा मात्रे बेंग माने कौन करती? जलाशयर चतुर्पार्श्व रही कौन करती? गर्जन करती बा राब करती, शब्द करती नहीं। हाँ ग नंबर कहिची एही कविता रे काहाकू राजा बोली कहिची? एही कविता रे पृथ्वी को बा मही को राजा बोली कहा जाईची। वर्षा ऋतु को सकल ऋतुंकर सार बोली कवि काहीकि कहिसंती? वर्षा ऋतु रे पृथ्वी शस्य संपद रे परिपूर्ण होइथिबारु वर्षा ऋतु रे आउ कोन होची जलदान फल रे विभिन्न प्रकार खाद्य शस्य उत्पन्न हुए ओ प्राणी उद्भिद जगतर जल कष्ट खाद्य अभाव दूर हुए। तेणु कवि वर्षा ऋतु को समस्त ऋतुंकर मध्य श्रेष्ठ बा सार बोली कहिसंती। मयूर काहाकू चाहि नृत्य करे? मयूर गिरी शिखरे थिबा मेघ को चाहि नृत्य करे। तापर कौन कहिची सरल भाषा रे बुझाई लेख। अर्थ सरल अर्थ लेखिबा। केमिति सरल अर्थ लेखिबा? महीमंडल दुख चाहि जल छाड़िला तोष होई। सांग माने तो सरल अर्थ लेखिबो केमिति ना महीमंडल प्रथम धारी तो कहिची टिके लेखिदेबा तब डर देइकरी तोष होई। केमिति लेखिबा? उद्धृत उद्धृतांशटी कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ रचित वर्षा कवितारू आनीत। पृथ्वीर दुख देखी मेघ किपरि जलदान करे ताहा एठारे वर्णित। प्रचंड सूर्यताप रे पृथ्वी 8 मास धरी संतापित हेउथाए। ग्रीष्म ऋतु परे वर्षा ऋतु आसे।
ଏହି ଋତୁ ଜଳଦାନ କରି ପୃଥିବୀକୁ କ'ଣ କରେ? ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା କରେ। ତେଣୁ ଜୀବଜଗତ 6 ଋତୁ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଋତୁକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶ ବ୍ୟାପୀ ମେଘମାଳ ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଟିଥାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପ ଫଳରେ ଧରଣୀ ପୃଷ୍ଠରୁ 8 ମାସ ଧରି ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବର୍ଷା କାଳ ଆସିବା କ୍ଷଣି ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାପର କଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ମେଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଚଣ୍ଡତା ଲୋପ ପାଏ। ପୃଥିବୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମେଘ ଜଳଦାନ କରେ। ଘୋର ଗର୍ଜନ କରି ମେଘମାଳା ଜଳ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ପଦେ କହିଛନ୍ତି କ'ଣ? ବାନ୍ଧବଟେ ତରୁଲତା ଜୀବର ପ୍ରକାଶ ଏଇ କରୁଣା ସେ ନିରନ୍ତର। ଏ ଥିଲା 1 ନମ୍ବରର କ ନମ୍ବର ସରଳାର୍ଥ। ଏବେ ଦେଖିବା ଖ ନମ୍ବର। ଅଳପ ନଦୀଏ ପୁରିଲେ ଲହରୀ ମତେ ଉଛୁଳିଲେ। ଅଳପ ନଦୀଏ ଉଦ୍ଧୃତ ଆମେ କବି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛନ୍ତି କବି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପ୍ରଥମେ କବିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବା। ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ କବିତାଟି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ବର୍ଷା କାଳରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀର ଅବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ନା ବର୍ଷା ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଅନବରତ କ'ଣ ହୁଏ? ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ବର୍ଷା ଜଳ ଲାଭ କରି ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି। ମେଘର ଗୁରୁ ଗମ୍ଭୀର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ମେଘମାନେ ଜଳାଶୟ ଚାରିପଟେ ଥାଇ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଜଳରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେସବୁ ନଦୀରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ। ଲହରୀ ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉଛୁଳି ଉଠି କୂଳକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ଛୁଇଁଥାନ୍ତି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର କହିଛି ଛତୁ ଯେ ଛତ୍ର ପ୍ରାୟ ହୋଇ ରାଜାର ପ୍ରାୟ ଦିଶେ ମହି। ସଂସ୍କୃତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି କବି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଲିଖିତ ବର୍ଷା କବିତାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ଏଠାରେ କବି ପୃଥିବୀକୁ ରାଜା ସହିତ କିପରି ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ବର୍ଷା ଋତୁର ଆଗମନରେ ପୃଥିବୀ ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳ ହୋଇଉଠେ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବିଭିନ୍ନ ଜଳରାଶି ଭରପୁର ହୋଇଥାଏ। ଶସ୍ୟର ଭରପୁର କ୍ଷେତକୁ ଦେଖି ମଣିଷ ଚିତ୍ତରେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାର ହୁଏ। ଏହି ଋତୁରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଛତା ପରି ଫୁଟି ଉଠେ। ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ପାଟ ଛତା ଶୋଭା ପାଇଲା ଭଳି ପୃଥିବୀ ରାଜାଙ୍କର ମସ୍ତକରେ ଛତୁ ଗୁଡ଼ିକ ପାଟ ଛତା ପରି ଶୋଭା ପାଇଥାଏ। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦରେ ଆତ୍ମହରା ହୋଇଉଠନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ କବିଙ୍କର ଏହି ତୁଳନାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନାଟି ଖୁବ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ହୋଇଛି, ନାହିଁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତାପରେ କ'ଣ କହିଛି? 3 ନମ୍ବର ସରିଲା। 4 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବରରେ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଖାଲି ଥିବା ସ୍ଥାନ ଦେଖି ବହି ଦେଖି ଲେଖ। କ'ଣ କହିଛି? ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଏଠି କ'ଣ? ଜଳରାଶି। ପ୍ରାଣୀ ଜୀବନ ଜଳରାଶି କରୁଣା ଚିତ୍ତରେ ବରସି। ତାପରେ କ'ଣ ହବ? ଖ ନମ୍ବର ଶସ୍ୟ ରାଶି ଏଣେ ମହି ନାନା ପ୍ରକାରେ ଶସ୍ୟ ରାଶି। ଏଣେ ନାନା ପ୍ରକାର ହବ। ଏଣେ ପୂରିତ ମହି ଦିଶି। ଏଠି ହବ ପୂରିତ, ଏଠି ହବ ମହି ନେଇଛି ଦିଶି ହବ। ହେଲା। ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଏହି କବିତାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୃଥିବୀ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରାଇ ତାହାକୁ ଲେଖ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ରବି ଗ୍ରାସ ବହିଛି। ରବି ଏଠି ହବ। ପୃଥିବୀ ପାଇଁ କ'ଣ? ମଞ୍ଚପୁର ମହି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ବରଷା ଶବ୍ଦର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ହେଉଛି ବର୍ଷା। ସେହିପରି କ'ଣ ଶବଦର ହବ ଶବ୍ଦ, ଗରଜିର ହବ ଗର୍ଜି, ବରସିର ହବ ବର୍ଷି, ଗ୍ରୀଷ୍ମର ହବ ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ତପତ ଅର୍ଥ ତପ୍ତ, ଅଳ୍ପର ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ। ହେଲା।
तले दिया शब्द गुड़िकर अर्थ सूचाउथुवा शब्द को बंधनी मध्य बाछि लेख। मंचपुर कौन कही मंचपुर हम कौड़ा मर्त्यपुर मंचपुर ना मर्त्यपुर। भुंजंती भुंजंती अर्थ कौन होती भोजन करती। मंडूक मंडूक अर्थ बेंग। निशामुख बा संध्या बेल है। 8 नंबर जीवा 8 को जेपरी अष्ट बोली कह जाए सेपरी 9 को नव बोली कह 7 को सप्त बोली कह 6 को षष्ठ बोली कह 11 को एकादश बोली कह 9 नंबर देखिए प्रत्येक धाड़ी में 3टी एक जातीय शब्द गोटे 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 भिन्न जातीय शब्द रही ताकू चिन्हट कर। वर्षा बिजुली शिखर पवन तो गिरी शिख ये अलगटा। मंडूक मयूर छतु कौन हम खोदत कौन हम ये गोटे जीव समस्त जीव देती कि छतु गोटे जीव नुह तो से छतु हम कौन अलग। सांग मैंने ये आपण मानकर कौन वर्षा पाठर प्रश्न उत्तर एबे कौन होती समस्त प्रश्न को आम उत्तर सह आलोचना कले। जदि वीडियोटी भल लगी था सांग मैंने तेबे आपण माने निश्चित रूपे वीडियोटी को कौन कर दिंतु लाइक कर दिंतु एवं एमितिका नुआ नुआ पाठ गुड़िक प्रश्न उत्तर जब पाइबा चाहते एवं आम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन टी को दबाई दिंतु सांग मैंने। रोची परवर्ती वीडियो में आपण नहीं आसबि। जय जगन्नाथ।